کہ سگے باپ نے اپنے 9 ماہ کے بیٹے کو بے دردی سے مار دیا۔ اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو چھوٹا سا معصوم سا بیٹا ہے اور اس کو کس طرح اس کو مکے مارے، اس کو زخم اس طرح کیا کہ بچے کی ٹانگیں توڑ دیں۔ 20 دن کا تھا جب سے یہ اس کے اوپر اس کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہوگا 20 دن میں جب وہ بچے کا خون نہ نکلا ہو، کبھی منہ سے، کبھی ناک سے، کبھی سر سے۔ وہ انگوٹھیاں پہنی ہوتی تھی، اس سے وہ مکے مارتے تھے، کبھی اسے نیچے چارپائی کے اوپر لٹایا ہوتا تھا، وہاں سے شرٹ سے پکڑ کے نیچے پھینک کے اس کے اوپر ٹھڈے مارنا شروع کر دیتے تھے۔ میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ کل ساندہ کے علاقے میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ سگے باپ نے اپنے 9 ماہ کے بیٹے کو بے دردی سے مار دیا۔ اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو چھوٹا سا معصوم سا بیٹا ہے اور اس کو کس طرح اس کو مکے مارے، اس کو زخم اس طرح کیا کہ بچے کی ٹانگیں توڑ دیں۔ وجہ کیا تھی؟ اتنا بچے پر تشدد کرنے کی کیا وجہ تھی؟ بچے کی والدہ میرے ساتھ موجود ہے اور جو بچے کی نانی امی ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں ساری کہانی۔ السلام علیکم میری بہنا، کیا معاملہ کیا ہوا؟ بچہ آپ کا 9 ماہ کا ہے، چھوٹا معصوم سا بچہ ہے، کوئی گھریلو جھگڑا تھا؟ کیا مسئلہ کیا تھا؟ بھائی وہ کہتے تھے کہ مجھے یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ میرا یہ بیٹا ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کو نہیں لگتا یہ آپ کا بیٹا ہے تو آپ کسی سے بھی جا کے نہ ٹیسٹ کروا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ آپ کا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی غلطی ہوگی ایسی میری تو آپ مجھے آ کے وہ گولی مار دیں گے نا تو میرے گھر والے آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے کیوں مارا۔ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں۔ تو 8 سال ہو گئے ہیں، تو اس شخص کو یہ چیز ابھی یاد آئی تھی آ کے کہ پوچھنے کی کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے جو میرا ہے بھی یا نہیں ہے؟ نہیں، 8 سالوں میں 1 سال وہ ٹھیک رہے ہیں، اس کے جو 1 سال وہ ٹھیک رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا مجھے۔ جب میری امی نے آنا، آ کے چلی جانا، انہوں نے کہنا کہ یہ بات کر گئے ہیں یا کوئی بھی ویسے انہوں نے ایشو بنا کے نا انہوں نے مارنا شروع کر دینا مجھے۔ اس کے بعد میرا چھوٹا بیٹا جو حمزہ ہے وہ ہوا، اس کو جو ہے اس کو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ جو چھوٹا دوسرے نمبر والا بیٹا ہے اس کی بھی ایسے پٹائی کرتے رہتے تھے ہر وقت کہ آج مجھے میرا پیار ہی ایسا، میں پیار کر رہا ہوں، میرا پیار ہی ایسا ہے۔ وہ پیار کرتے کرتے اس کی جو ہے وہ کبھی ہپ پہ بلے پکڑ کے مارنا شروع کر دینے، جی میرا پیار ایسا، میں بچے کو بہادر بنا رہا ہوں۔ اور اس کو لگتا ہے، وہ مجھے کہتے یہ جو بچہ ہے نا اس کو میں مارتا ہوں نا تو مجھے کچھ تکلیف نہیں ہوتی، میرے دل کو کچھ نہیں ہوتا، میں اسے مارتا ہوں اس لیے مجھے لگتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں، اس کا کوئی احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ میرا لگتا ہی نہیں۔ اگر میرا ہو تو مجھے اس کا احساس ہو، اس کی تکلیف ہو۔ میں پھر اس لیے کہتی تھی انہیں کہ آپ جہاں سے مرضی ٹیسٹ کروا کے اس کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہا، اس شخص کو تب شرم نہیں آئی یا تب یاد نہیں آیا، تب یہ سوال نہیں ذہن میں آیا کہ یہ بچہ میرا ہے بھی یا نہیں؟ وہ کہتے تھے مجھے صرف 2 بچے چاہیے تھے، یہ جو تیسرا ہے یہ تو تم نے لیا ہے نا۔ تو بچے کو مارا کس دن، کس وقت مارا؟ آپ کے پاس ہی تھیں؟ کہاں پہ تھیں؟ 20 دن کا تھا جب سے یہ اس کے اوپر اس کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہوگا 20 دن میں جب وہ بچے کا خون نہ نکلا ہو، کبھی منہ سے، کبھی ناک سے، کبھی سر سے۔ وہ انگوٹھیاں پہنی ہوتی تھی، اس سے وہ مکے مارتے تھے، کبھی اسے نیچے چارپائی کے اوپر لٹایا ہوتا تھا، وہاں سے شرٹ سے پکڑ کے نیچے پھینک کے اس کے اوپر ٹھڈے مارنا شروع کر دیتے تھے کہ مجھے اس کی تکلیف کیوں نہیں ہوتی۔ اور کبھی جو ہے وہ سویا ہوتا تھا چھلی میں اور نیچے سے پاؤں مارنا، وہ اس کے اندر سے وہ باہر گر جانا۔ تو میری بہنا، آپ نے کبھی اپنے والد صاحب کو، اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا کہ یہ بچوں کو اس سے؟ میرے والد نہیں ہیں، انہیں فوت ہوئے کافی عرصہ ہو گیا۔ بھائیوں کو یا اپنی والدہ کو کبھی بتایا نہیں تھا آپ نے آ کے؟ نہیں، میں انہیں نہیں بتاتی تھی۔ میں کہتی تھی وہ دوسرے بچوں کا چہرہ دیکھ کے میں کہتی تھی یہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ پہلے مار لیتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ معافیاں مانگنا شروع ہو جاتے تھے کہ آئندہ کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں نشہ جو ہے وہ چھوڑ دوں گا۔ نشہ کرتے تھے؟ ہاں جی، کام وغیرہ بھی کرتے تھے یا بس ایسے ہی؟ پورا دن گھر میں ہی رہتے تھے، کام وغیرہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ اور جب مجھے مارتے تھے پھر ڈیک کی آواز جو ہے وہ اونچی کر لینی تاکہ میری آواز باہر تک نہ جائے۔ ابھی جس طرح ہم ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، بچے پر اتنا تشدد ہوا ہے کہ اس کے یہاں پر سوراخ بنے ہوئے ہیں، عجیب سی حالت ہے، ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ یہ کس دن کی ہے؟
ये भाई मैंने बताया, ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा। बच्चे की तो टांगे बिल्कुल ब्रेक हुई हैं ना, टांगे बिल्कुल मूव हुई हैं, ये कल परसों की बात है। नहीं, कल परसों नहीं, बच्चे को फोत हुए आज जुमेरात को वो फोत हुआ है। तो ये उससे पहले की बात है कि उसको पकड़ते थे, उसको मारते थे। और उसको 2 दिन पहले जो है वो मेरे भाई आए हैं, उन्होंने बच्चे को लेके जाने के लिए बोला कि इसकी इतनी हालत ख़राब है, ये किसने मारा है, क्यों मारा है। तो तब वो कहते नहीं जी मुझसे गलती हो गई है। मैं इनके भी हाथ पांव जोड़े आगे कि मैं आज के बाद बच्ची को भी नहीं आपकी कुछ कहूँगा, मुझसे ये गलती हो गई है, मैं इसको सही करूँगा, मैं नशा जो है वो छोड़ दूँगा और बच्चे को जो है ना मैं हॉस्पिटल भी लेके जाऊंगा। लेकिन अम्मी ने कहा कि हम लोग ले जाते हैं, हम लड़ाई करके नहीं लेके जाते हैं, हम जैसे अपनी बेटी लेके जाएंगे ना वैसे आपको वापस दे जाएंगे, आपका बच्चा भी वापस दे देंगे, एक बार हमें चेक कर तो करवाने दें। उन्होंने कहा नहीं, हमने इस बच्चे को नहीं लेके जाने देना, अगर भी ये बच्चा चला गया तो सबको पता चल जाएगा कि ये मैंने इसको मारा है, ये मुलाजा करवा लेंगे। तो वो इसलिए नहीं उन्होंने जाने दिया बात। आज ही आपकी बात करना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि इस तरह जिस तर੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ऐसी तकलीफ चले। हाँ जी, कोई उस पर एक्शन लिया जाए ताकि उसको इबरत का निशान बनाया जाए। सामने खड़ा करके, सामने मैं तो जाऊँ तो मैं कहूँ मेरे सामने इसको जो मर्जी करो, मैं सामने देखूँ, फिर मैं उनको कहूँ कि वो कह रहे थे आप तो कंगाल हैं, मैं तो 10 लाख रुपया दे के तो बाहर आ जाऊँगा, फिर दूसरा नंबर इसका आएगा। यानी कि वो धमकियाँ इस तरह की लगा रहा है आपको? ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈ, ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੇ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੀਲਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਪੈਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਲੇ ਛੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਬੈਲਟਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਬੱਲੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਰੰਗੀਨ ਜਿਹਾ ਡੰਡਾ ਹੈ एडा जाते ही बच्चे ने फड़ा के नामी आवे है रखा ही इन्हें। तो उस दे बाद वो निशान नहीं मैनू, क्योंकि मैनू दसदी नहीं सी, एक दफ़ा मैनू दसिया नहीं है। जो बच्चा छोटा विचकारला बच्चा सी ना, मैं उन्हें कहा लिया तेरे मैं सिर च ना घ्यो जरा पा दें, कहती अम्मी नहीं। उस टाइम तो इसलिए कि ये सारे ना वो निशान पे सी, पिछे इशारे कर रहा सी कि सामने निशान है, तेरी माँ ने देख लेना मेरी कबख्ती आ जानी तो तू नहीं लवाना। कहती अम्मी नहीं मैं नहीं। मैं कहा कुछ नहीं होंदा, मैं फड़ के कहो लिया छिले जाए तेन मैं घ्यो पा दें सिर च। कहती नहीं अम्मी, वो इसलिए कि गला बड़ा सारा सी ना तो पिछे सारे निशान सी, तो उन्हें उत्ते तो मैं इसलिए कहनी हाँ कि सारिਆਂ ਨੂੰ पता चल जाए कि किसी की धी भैन की अगे तो कोई ऐसा काम ना करे, इन्नी सजा ना किसी ने दे जिन्नी मेरी बच्ची ने उस बच्चे ने। वो बच्चे ਨੂੰ मैं देख के ना ਇਹ 2 दिन पहले फौतगी तो वो सारा कुछ ਜਿਹੜਾ है ना वो ਇਹਦੇ ਸੁਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਛੱਤ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆ, ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫੀਡਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨਿਮਕੋਲ ਜਾਏ ਤੇ चीनी वाले मैं लैके जाती सी, कभी साबूदाना ले आ, कभी बिस्कुट ले आ, कभी शरबत ले आ, इनू दे ताकत वाले जो भी कुछ। हुण बीमार भी होया, 2 दिन पहले मरन वाला होया, उहदा साह इत्थे अड़िया होया जो मैं लैन गई हाँ। तो मैं कहा दवाई लियांदी कुछ कीता, कहंदी नहीं। फिर मैं लड़ाई करन लग पई। मैं कहा क्यों नहीं, बच्चा वो एदी दादी कह रही है बच्चे दी इन्हें रात ही कड्ढनी है, रात ही। मैं कहा मेरे नाल भेज दो तुसी। फिर मैं बच्चे नूं कहा साडे सिर पै जाना जे, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਖਤਮ। ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਗਈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਤਗੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣ कि कोई माँ प्यो है, कोई कुछ है। मैं तो जावा सामने तो मैं कहूँ सामने इन बेशक दी यादगार तो थले छोड़ दें। हाँ जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और इनकी रिक्वेस्ट यही है कि उस शख्स को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, इबरत का निशान बनाया जाए इस दरिंदे शख्स को जिसने अपनी सगी औलाद के साथ अपनी सगी औलाद का ना बना और इतना बच्चे पर तशद्दुद किया कि 9 माह का बच्चा सिलक के मर गया। और बच्चे की वीडियो अगर आप देख रहे हो, कितना मासूम सा छोटा सा बच्चा और उस पर किस तरह तशद्दुद हुआ। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।